Átjáró. Lumos. Ez milyen szép nagy. Wow! Ez meg egy legendary coat. Azt is annyit cuccot dobál. Sose tudom, hogy mit rakjak fel. Ó, és ezt már tudjuk is használni. És mennyivel jobb? De dög. Itt van egy kettyű is. A játék végére itt fullos sztiló lesz. Minden szart magunkra aggatunk. Na, itt? Itt mi? Revelio. Not surprising. El ne felejtsem, hogy van ugye ősi cumó is. Incendio. Aha. Ó, basszus. Incendio. Elég kicsi a rangernek a tüzes spellnek. A 10 pluszos kombónál jön az Ancient Magic Power-up. Jó. Hát az nem biztos, hogy össze fog jönni, ahogy eddig elnéztem. Nem nagyon megy ez a kombózás dolog, de majd igyekszem egy kicsit összeszedni magam. Nem egyszerű. Gyertek! Incendio. És pont itt. Pont itt, igen. Most valami van. Nagyon sokat szarakodik. Accio. Lumos. Ezt hogy szedjük elő? Revelio. Ó, igen, tényleg a reparo. Na nem. Incendio. Ja, meglőjük ezt, hát ha akkor. Valamit csinál. Aha. Megvan. Még egy shell. Ez úgy éppen, hogy... Majdnem nem sikerült. This must be the way forward, but to where? Arra visz valami? Ez nagyon megállt.
No? Hapszit. Ez a segítségedre. Köszi. Nem tudok átugrani? Valahogy. Azt nézem, hogy nekifutásból át tudok-e odaugrani. És megint beakadt. Van ott egyáltalán? Aha, ott is van egy láda. Itt merre kéne menni? Mert ugye minél közelebb megyek, annál jobban feljön. Csak innen kéne neki futni valahogy. De nem akar belekapaszkodni. Itt se. Ha hosszan nyomom. Nem. Jó, akkor ezt hagyom. Oh! Nearly there. Oh! Best keep my wits about me. Jó, megvan. Máshogy kellett. Cseles. Már tetszik. Tele vagyunk. El kellett volna adni a cuccokat. Nagyon tele vagyunk. De szerintem van olyan, ami... Hát... Volt olyan, amit nem lehetett eladni, mert nem ért semmit, de hát nincs most ilyen, úgyhogy akkor... Elpusztítok pár olcsót, nem tudok jobbat. De jól láttam. Aha, kaptunk egy csomó fogantyút. Honey Brown. Ez a shell, ez jól néz ki. Ezt önt hagyom. Rohadt sok chest van. Úton útfélen mindenhol találok egyet. Itt viszont fightless. Ezt már most látom. Aha. Tüzet nem bírják. Incendio. Már el egy ilyen.
és van még egy. Potato! Stupid! Stupid! Incendio! Jó, ez odavág. Ez tetszik. It is a book after all. Az alaplövés nem olyan erős, de ezek azért odabasznak. Nem rosszabb. Kicsit se. Megint a Galileiék. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Mindenki ötödévesen kezd. you asked about Aki kivételes. beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, Oh, I we did nice see kid. swirls of magic Yeah. everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ja, ők is látják az ősi varázslatot, Few are capable mint of ahogy wielding mi. it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
Ez valami tilos cucc. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Jó van, nem geci. Elviszi értünk a balhét. What will your uncle say? De jó kedves. Nesze, le lették köpve. Egy pisi szörny által, vagy mi a szellem. Ezt jól össze fogom lézerezni. I'm most pleased to be included. Kisi szörnyet. Revelio. Nézzünk meg körül, hogy itt van-e valami. De nem csillag, úgyhogy valószínűleg nincs. Mehetünk vissza Füge bácsihoz. Azt néztem, hogy mi ez a páncél. Itt várni kell. Jó, nem várok most. Megyek egyből tovább. Sőt, lehet ki kéne menni eladni a cuccokat. Nézzük már meg, hogy ezt megtehetjük-e. Hát megyünk Hogsmeade-be. És igen, át tudtunk jönni. Hogsmeade, here I come. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Pippinni le tudunk adni mindent? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Az én béna cuccokat eladjuk. Ami nem ad semmit. Hát ez gyengébb. Fedora. Focus Potion Thunder Brew. Hát ezek egy kicsit drágák. I hope to see you again. Farewell for now. Azt láttam, mint hogyha lett volna egy kicsit. Ó, basszus, annyi cucc jön, hogy... És az a baj, hogy ez nem néz ki olyan jól, viszont... Egy kicsit többet tud. Nem tudom, hogy ezt lehet-e majd... Ott vannak, látom upgrade-ek. Nem tudom, hogy mikor lehet majd upgrade-elni.
De egyelőre szerintem maradok annál, ami jól néz ki. Melyik a jobb? Nem tudom, középső talán? Jaj, az órás az jobban néz ki. Ebből csak ez van. Ja, igen, és 20 gír lehet nálunk. Hát ez nem túl sok. De hogy ugye ezt is lehet valamivel fejleszteni. De most már van pénz. Nézzünk már be Ollivanderhez. Nálam mit tudunk-e venni valami jó cuccot? És hogy a pálcánkat tudjuk-e fejleszteni? Ha? Ha? Nem? Nem lehet semmit se. Ez kicsit lehangoló. Akkor nézzünk körül máshol. Ja, itt vannak a ruhák. Még a ruháshoz benézek meg utána ahhoz a Beast Shop, vagy mi a fene volt az? Arra kíváncsi vagyok, hogy itt mit kapni. Revelio. Na, itt volt egy lap. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Ó, itt hátul van a bug. Ez vajon kint aha, az kint lehet. De van itt is egy szemes láda. Ezt nyissuk ki. Most látott. Jaj, kinyitottál? Most mi lesz? Well, hello there. Come in, look around. Ez tele vannak léve. Ezekből 500-at ki lehet szedni. Ó, hát tudom már, ezt fogom megvenni. You won't be disappointed. That's a glad rat's promise. Ezért már megérte. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. Megy is fel. Köszi öregem. Ez best. Ez mi ez a gombász? Ott is magokat lehet venni. Meg növényeket. Jó, de nem nézek el. Csak ide. Ó, az meg zárva van. Vagy... Lehet itt tudunk cuccokat venni majd a mounthoz, hogyha feloldódik. De szép izé volt ez. Csirke. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Eltűnt a csirke. Színes csirke.
Ott is egy láda. És jól összetréfáljuk. Érdemes ezeket keresgélni. Hamar gyűlik a pénz. De táncolóvat a cukrok? Honey Dukes. Revelio. Édességek. Be tudunk jönni ide is, de jó. Yeah, varázsol nekünk bonbont. Milyen narkó volt ez? Belebegek tőle. Szink a sütiből is. Mindenbe belekajálunk. Pepperimps. Basszodötő. Csípős volt a gumicukor. Vártam, hogy ebből valami alakzat kijön, de hát ez egy uborka volt. Nem nyűgözött le. Tekerni kell sokat? Nem. Csak uborkával alakul. Azt is mindenhol lokkok vannak. How nice to see you, my young friend. Na, menjünk akkor vissza. I hate being left out. All too well. And you know I like a good cold. Oi! Can you help me? Little Plumley. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following the Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ez jó kincses térkép. Az egyik... Aha, az kint lesz az udvaron. Egy ilyen sárkányos, gömbös bigyót kéne találnunk. Csak honnan indulunk?
Szerintem, hogyha ez már megvan, ez az ajtó, akkor onnan meg kell keresnünk ezt a rinocéroszt, fölmenni a lépcsőn és keresni egy ilyen képet, és kihúzni a tetejét. Ja, ugye itt mutatja. Keressük meg a first landmarkot. Azt hittem jobban elengedi a kezünket. Ja, basszus. Megint rossz GPS-t követek. Egy átlövöm erre. Nem, mert akkor meg azt követi. Vissza erre. Megvan a rinocéros. I'm on the right track. Ez elkezd ugrálni vajon? Nem úgy nézett ki. Igen, itt kijöttünk. Itt van ez. There's the fountain. I'm getting closer. Elvileg itt kell bemenni. Mintha ezt az ajtót mutatta volna. Hogy beszélni kell a sárkánnyal is. Hát itt jöttem el mellette. Meg lehet nézni újra? Na, ezek a levelek. Ha, itt van Arthur's map. Igen, és elvileg oda kéne bemenni. Kéne keresni egy ilyet is. Na, mindegy. Nézzünk körül akkor itt bent. Revelio. Na, mert nem tudunk. Hoppá. Valami széttört, nem én voltam. Ez is le van zárva. Minél le zárva? The stairwell looks promising. Ha? Find a painting. We stayed up almost the entire night the other week talking about... Aha, This looks like the portrait from the map. Megvan. And where's the treasure? Aha, itt van még egy ilyen. Valami csoda, és elvileg rá kéne az Akiót. There was a doorway hidden within the portrait. Wow, ez mennyire menő volt. I wonder what came of Arthur's search. Kaptunk egy csuhát.
Nagyon óriás ez a What are zene. you up to now? Accio! Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Zseniális ez a Mine szemüveg, led vagy to mi the ez? boathouse. Barely found the treasure Igen, és before I ezt saw the hiszem, hogy ez valami headmaster coming. kecskeszem. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, Ugyan. on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Transfiguration requires such precision. I once turned my pet rabbit into a candlestick. Esküszöm, abba hagyom a gírelést nem sokára. De mindig egyre jobb cuccok esnek. Ez egy csalás. De várja, nem ezt kaptuk? Nem ezt kaptuk. Akkor mit kaptunk? Mert megint nincs hely. De van hely. Akkor azt hova dobta be? Ez tök furi, néha nem lehet megtalálni dolgokat. Ja, hogy quest. De és ezt nem tudjuk feltenni. Mert itt vannak ezek is megvannak. De hogy ezeket nem kaptam meg az inventoryba. Na mindegy. Üssekő. My brother caused a lot of trouble in Professor Weasley's class when he was at school. He'd idly wave his wand whilst daydreaming. Akkor menjünk a főküldire. De jó papírmadarak. Most viszont megpróbálom addig vinni a főküldetést, amíg meg nem lesz az ajtónyitó varázslat. Várni kell. Csak begin. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Nem zavarja, hogy pörgetem. Nem. What? That's... Egyszer csak oda csapna, hogy hagyd már You abba. accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains.
Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student Nem, who ugye erre started as a 5th year, tippeltem, hogy like I did. She használták could az see ősi traces of magic too. varázslatot Why erre. those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves. Lehet a Ranrock until we intéztette know el more. George-ot? I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Jó, mindegy. De te... Na, volt az szín vagy jó? Ja. Visszavettem a hangot, mert visszahallottam önmagamat, és kurva szar hangom van. Továbbra is. Hát ez ilyen. Ó, tudunk megint harcolni a Lukánnal. Szerintem nyomjuk tovább a főküldit. Oldjuk még csak fel a spelleket. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. I heard that someone cast the confounded charm on a Ravenclaw What am I so they missing? couldn't answer the riddle. Jó, ide majd később kijövünk. Most ki kell mennünk? Nettivel találkozni. Ó! Aha. Azért nem kicsi ez a map. Van ott rendesen minden. Lesz itt felfedezni való. Lesz. De akkor... Szép nagy terület. Aha, ez is főküldetés. És... Aha, Hekatnál meg lehet az Expelliarmus. Azt gondolom a lefegyverző varázslat. Azt egyelőre folyjuk, menjünk egy kicsit izé. Nézzük meg ezt a növénytant. Kíváncsi vagyok. Mit kotyvasztunk? Remélem lesz mandragóra. Erre meg nem is jártunk. Zöld házban. Revelio. Van valami? Nem látok. Itt lenne valami kék, ja, lakat. Akkor az off.
again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Tök. Ja, hirtelen azt hittem, hogy a stream állt le, és azt tölteget így. Nem. Garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology Professzor, hát ez vele egyidősnek tűnik. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Jól tartja magát, te fokhagyma, professzor. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Na tessék. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Kérdeztem, hogy itt lesz mandragóra. Kihagyhatatlan. Everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Az Accio-ról szerintem tudod, mi jutott eszembe. Igen. És inkább nem tudom meg. Nem akarom elrontani a játékját. Jaj. Nem is azt a gombot nyomtam. Well, ez fura volt. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at Dob bele egy nagyobb cserébe, azt jó lesz. Kinőtte a másikat. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting Kicsit table. túlérett. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. Most megnézem, hogy I've mi az a arranged for you to have dittany, your own potting table here in the classroom. nem tudom, hogy ez Wasn't a easy to létező spare one növénye. on such late notice. Plant the Ez is seeds csak there valamit now, and you can kitalált. return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and Oregano. magic, they will take time to grow. Sima fűszernövény. Na, tessék, tudjuk, az oreganoval is majd lehet varázsolni. Restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld Potting. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Pardon me, Professor. What am I Ültesgessünk. supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. 10 perc. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. Cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered me to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Utasd ezt a káboszt. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Ez mi ez? Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost De szép káboszt ez. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Kábosztával kell dobálni. Ezt hogy veszem elő? Ja, elbéve, aha. Wow. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in the garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her in tatters. Ez kurva jó. Ez az ő káposzta. Ez az? Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, nem is kell riasztórendszer. Hát nem. I suppose they could prove useful outside the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Jó, még itt azért körülnézek. Hát, ha van valami jó. Kaktusz. Revelio. Lap. Dirigible plums. Ez micsoda? Ó, lebegnek, ahogy nőnek. Ez az, ez az. De furi. Találtunk Ditanit. Do you happen to have any Valerian fruit? Off on another adventure, are we? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. Nem annyit nőtt. I shall end our lesson 4 percnyit nőtt. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Right, ide úgyis vissza kell jönnünk. Akkor lefő a koriander. Belehörpintesz. New quest, mit kaptunk? Potion quest. Na, lessük meg ezt is. Bocsánat. This cannot possibly be as difficult as it seems. Should
Shouldn't there be Aurors or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. I saw an aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Úgy ilyen pletykák mennek. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Azért nem volt olyan nehéz megnyomni ezt a gombot, amit kiírt. My parents considered Remélem, hogy ez csak szerencse volt. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. Nem, már meg egy Weasley. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Yes. Your potion should not be that color. Könnyen megszereztük. Szóval nem olyan értékes, hát ez egy passzom nagy világító lila toll. Nem sok van belőle. Ez kell a tojás.
Ezt azért kifosztjuk. Memorandum. És a mongrel. Jó, meg is van minden. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Főzzük meg ezt is. Jó, és ez most csak ennyi lesz? Bedobjuk, azt lefő? Ja. Aztán a parlatot lehet vinni. Azt hittem itt is lesz azért egy kis quick time event vagy valami. Akkor azt megvárom. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Befőtt a löty. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Na, kukkal. Dragon Dog! What happened? És tűzijáték. Well done, Gareth. Szép volt. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Éveszte, akkor nem durogtattak ilyen szépet. Ja, hoppá. Véletlenül összetört. Fordul. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Nem-e? Ott hagyom én. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Oh yeah. Ha meg itt körbe tekerek. Van-e valami? Azt hiszem valamit feloldottunk megint. Valami challenge-et. Aha. Ó, van itt scarf. Ez még nincs meg, ez megvan. Valami legendás köpeny. Még egy szemcsi. Úgy néz ki, ennyi. Ezek között nincs valami új sapka. Hát ez a legerősebb sapka. Sál is fullos. Köpeny is fullos. Outfitből meg csak egy van. Upgrade vagy. Collections. Meg le. Aha. Vannak az elemik. Defensive Sentry. Sentinel. Meg a Troll. Hát ja, eddig nem sok ellenséggel találkoztunk. De ja, lesz mit gyűjtögetni. Meg van Beast is. Ja, itt ez a bogyó. Milyen szörpamacs ez? Á, lesz egy saját izénk, kecónk, elvileg, vagy knapsack, nem tudom mi az. Hogy ott lehet majd tárolni ilyen kis szörmókokat. Na, van, erre kíváncsi leszek. De itt meg is állok.
station for the rest of term. És akkor majd legközelebb folytatom, akkor egy kicsit megpróbálok többet kalandozni. A külterületeken is. Úgyis szerintem oda visznek a küldetések. De ez rohadt jó. Rohadt sok mindent bele pakoltak. Úgyhogy... Kellene is nézzük, ugye az enemikkel, meg azért nem is nagyon találkozom, mert elvileg úgy van, nagyon a kastélyfalai közé nem nagyon engedhetik ezeket be. Ja. Védve vagytok még itt az elején, szóval kénytelen leszel kint harcolni. Igen. Hát valószínűleg ott majd a külterületen lesz még Ja. bőven akció. Úgyhogy várom már a következőt. Ja, én is. Ja. Kíváncsi leszek, milyen még.